बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। जब कुरान पाक की तरफ रजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाता है, और जहाँ बंदे का हक़ अल्लाह के हक़ से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करता है। दो अफराद के ज़ना के मुतासरीन, दो फ़र्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो गिरोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। कत्ल के गुनाह की सज़ा भी कत्ल है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मगर यहाँ आपस में सुलह सफ़ाई की बुनियाद पर देत की रियायत भी दे दी। चोरी की सज़ा हाथ काटना, कत्ल की सज़ा कत्ल है, मगर ज़ना की सज़ा यूँ भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमा में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर ज़ख्म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के हर टिशू ने लुत्फ़ उठाया, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अज़ियत के बाद आएगी। यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल न कर ले तो उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतना बेइंसाफ़ है कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी, मगर इसे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है, आए इन सब का जायज़ा लें। पहला हुक्म, इस्तेज़ान यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। बहन भाई के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें मजाज सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी ख़राबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स यानी ज़ाती कॉमन रूम्स यानी आम प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त से, और अजनबी बिल्कुल मत जाएं ताकि एक दूसरे को नामनासिब हालत में ना देख लें। ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें और औरतें औरतों को, कज़न हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न्स खुलम खुला फैमिलीज़ कज़न के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें कि मर्द ज़बरदस्त और औरत ज़ेरदस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई पाक औरत रहना चाहे मगर मर्द इसको पाक न रहने दें? दूसरा हुक्म, नज़र की हफाजत। नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हफाजत करें। ये हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाज़ारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। मर्द औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो इनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत में एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस साबित है, औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाज़ार वगैरह। तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। तीसरा हुक्म, ज़ीनत को छुपाना। पर्दा और चीज़ है और ज़ीनत और चीज़। औरत के अज़ाए ज़ीनत नमाज में छुपाने वाले अज़ा हैं। कोशिश करें इस फितना के दौर में महारम से भी ज़ीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को ख़ुसूसन ढांपें। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांक कर कब्र में भेजने को कहता है। हम औरतों ने ज़िंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। अब तो बुटीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं
کیونکہ عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ آپ حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو متقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے لڑکوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ چوتھا حکم، بیوہ اور متعلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا متعلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کے بوجھ کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کیا جائے، اس اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اس طرح بیوہ یا متعلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں سٹار پلس کے ڈراموں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح و پاکی بیان ہوتی ہے، یعنی مسجدیں۔ توبہ سے شاید دن گزارنے کا اندازہ بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے، اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہاری توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا کہ تم اس رب العزت کے غلام ہو یا اپنے نفس کے۔